পারলেই এত পরিশ্রম করে এত টাকা খরচ করে ইনভেস্ট করবো, কোনো দরকার নাই। সবজি টবজি করবো, অনেক কিছু আছে করার মতো, তারা অনেক কিছু করার আছে। সবাই করবেন যাতে এইসব কিছু না করে, দরকার নাই, দরকার নাই। सोनामुरा पुलिस स्टेशन और साथ में जो 11 बटालियन टीएसआर है, ये जॉइंटली क्या ऑपरेशन किया है। हमारा जो कमल नगर घाटीगढ़ एरिया है वहाँ पर ये एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किया था कि इसमें खबर था कि यहाँ पर बहुत सारा जो इलीगल गांजा सीड्स बेड्स है वो मतलब प्लांटेशन कर रहा है। तो उसी आधार पे हम लोगों ने जॉइंट ऑपरेशन किया है और हम लोग यहाँ पर सर्च करके टोटल 10 न्यूज गांजा सीड्स बेड्स मिला है और ये हम लोग डिस्ट्रक्शन किया है ऑन द स्पॉट ही आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज। साथ ही साथ में हम लोगों ने एक ड्रम जो गांजा सीट है वो भी मिला है। ये डीप एरिया से मतलब डीप जंगल एरिया से ये रिकवरी किया है और ये भी हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है ऑन द स्पॉट। और ये जो 10 न्यूज गांजा सीड्स है ये तकरीबन 1 लाख के आसपास होगा जो न्यू मतलब चारा था। तो साथ ही साथ में वहाँ से हम लोगों ने ह्यूज क्वांटिटी जो ड्राई गांजा का पैकेट है वो भी बरामद किया है। ये एक्चुअली सेलो ट्यूब से मतलब बंधा हुआ था। ये शायद कोई जगह में स्मगलम करने का कोशिश किया था, तो ये भी हम लोगों ने रिकवरी किया और सीज किया एज अनक्लेम एंड और इसका जो मार्केट वैल्यू है, ब्लैक मार्केट वैल्यू है तकरीबन 6 लाख के आसपास होगा। तो ये हम और इसी सिलसिले में हमारा सोनामुरा पीएस में एक ऑलरेडी एक इंक्वायरी स्टार्ट हो चुका है कि इसका जो ओनर कौन है
और उसी आधार पे जो भी उसको मतलब कोई एविडेंस मिलता है हम लोग जरूर उन लोगों के खिलाफ भी लॉफुल एक्शन लेंगे। साथ ही साथ में हमारा सोनामुरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भी बोल रहा हूँ कि जो भी ये जो इलीगल कल्टीवेशन करने का कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं वो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि ये अगर कोई भी एविडेंस मिलता है उन लोगों के आपके मतलब आप लोगों के खिलाफ ज़रूर एक्शन होगा, लॉफुल एक्शन। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँ जो गवर्नमेंट का जो कल्टीवेशन के लिए जो स्कीम है वो वहाँ पर अप्लाई करने का कोशिश करिए। और हम लोग का जो ये सार्च ऑपरेशन ये आगे भी चलता रहेगा। थैंक यू। আমরা সোনামুড়া থানা এবং আমাদের যে 11 ব্যাটালিয়ন টিএসআর আছে সম্মিলিতভাবে একটা জয়েন্ট অপারেশন করা হয়। এটা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে করা হয়েছে। আমাদের যে কমলনগর গাটিগড় এরিয়া আছে ওইখানে। তো এখানে খবর ছিল যে অনেক যে গাঁজা চারার যে বেড এগুলি আছে। তো এই খবরের সত্যতার ভিত্তিতেই আমরা আজকে জয়েন্ট অপারেশন করেছি এবং আমরা ওই এলাকায় সার্চ করে 10টি গাঁজা যে বেডস আছে এগুলো আমরা পেয়েছি এবং এগুলি সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে এগুলি ডেস্ট্রয় করা হয়েছে এবং এগুলির যে আনুমানিক প্রায় 1 লাখ মতো হবে চারা গাছ, একদম নতুন। এবং আমরা একটা ড্রামের মধ্যে যে গাঁজার বীজ এগুলিও পেয়েছি। তো এগুলি প্রায় ওজন 30 কেজির মতো হবে। তো এগুলি আমরা সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে এগুলি ধ্বংস করা হয়েছে অন স্পটেই এবং সেই সঙ্গে ওই জায়গা থেকে আমরা গাঁজাও উদ্ধার করেছি, শুকনা গাঁজা যেগুলি কালো রঙের সেলুটেপ দিয়ে পেঁচানো ছিল, যেগুলি এখান থেকে মানে স্মাগলিং করার উদ্দেশ্যে এখানে প্যাকিং হয়তো করেছিলেন। তো আমরা এগুলি সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে এগুলি সিজ করা হয় এবং এগুলির যে কালোবাজার মূল্য আনুমানিক 6 লাখ টাকার আশেপাশে হবে। তো সেই সঙ্গে আমরা এও বলছি আমাদের সোনামুড়া প্রশাসনের পক্ষ থেকে, তো যারাই এই ইলিগেল যে গাঁজা কাল্টিভেশন করছেন বা করার চেষ্টা করছেন বা এ নিয়ে ভাবছেন তারা এইগুলি থেকে বিরত থাকুন এবং আমাদের যে সরকারের যে কাল্টিভেশন রিলেটেড যে স্কিমগুলি আছে এগুলি ওই এলাকাতে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করুন এবং আমাদের যে এই সার্চ অপারেশন এটা কন্টিনিউ মানে আগামীতেও চলতে থাকবে। থ্যাংক ইউ। আমার দেশের স্বাদ গন্ধ আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমার জয় যেমন দেশের জয়, দেশের আনন্দ মানে আমার আনন্দ। লংতরাইয়ের গুঁড়ো মশলা হোক বা সর্ষের তেল, আমার দেশের প্রোডাক্ট। আর সেই লংতরাই দিয়ে রান্না যখন খাই তখন পাই দেশের স্বাদের আনন্দ। সবার সাথে সেই স্বাদের আনন্দ ভাগ করে নেবার মজাই আলাদা। দেশের স্বাদের আনন্দ লংতরাই। লংতরাই রান্নায় তোমাকে চাই।